Malien cɛni muso denmisɛnnin makɔrɔba an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn aw sɔgɔlen don nin waati na Nouvelle Express de la Sikaso yan nɔ i ka dɔn k'a fɔ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ min ye Sikaso aéroport kɔrɔ piste sanfɛla ye k'a fɔ ko maa dɔw ka du cira maa dɔw b'u ka so kɔnɔ ko so in cira o tuma kunu yan'an bɛna kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ kow bɛɛ lajɛlen banna nka an ko an bɛna bi ka na ko sɛgɛsɛgɛ mun de y'a to yɔrɔ ninnu cira jɔn de ta yɔrɔ ye kun jumɛn ni kun jumɛn b'a la ayiwa an sera kɛnɛ kan i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an kɔfɛ nin kɛnɛ in de cira a bɛ taa hectare 9 hectare fitinin de b'a jɛ hectare 10 na an sera kɛnɛ kan sisan sa o tuma min ye ka na an yɛrɛ ka na ɲɛ d'a kan nka an ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ o de ye yɔrɔ in cira jɔn de yɔrɔ in ci a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ka kiiri Mali ka kiiri de yɔrɔ in ci a cikun ye jumɛn ye k'a cikun ye ko parce que min ye nin kɛnɛ ye n'o ye hectare 9 ani dɔɔnin ye i ka dɔn k'a fɔ ko min ye an ka Sikaso maire kɔrɔ n'o ye Mamadu Tangara ye ale y'a san domaine fɛ a bɛ san jabɔ ko kabini waati jan ale y'a san mairie i ka dɔn k'a fɔ domaine fɛ domaine ye a titre bɔ ko k'a d'a ma ko kuma min ye maa dɔw ye k'olu fana nana feere mɔgɔ wɛrɛw ma olu ko ko minnu y'a feere mɔgɔ wɛrɛw ma sisan mɔgɔ minnu ka so cira mɔgɔ minnu y'a feere olu ma k'olu ko k'olu ta yɔrɔ ye ko parce que k'olu ye dugukolotigi ye olu de ka foro kɔrɔ don o hukumu kɔnɔna la an ko an t'a fɔ maire kɔrɔ jo b'a la an t'a fɔ a jo t'a la minnu fana ka so cira an t'a fɔ olu jo b'a la o jo t'a la minnu fana ko k'olu de ye foro yɔrɔ in foro in olu ta de ye foro in ye an t'a fɔ olu jo b'a la olu jo t'a la nka an bɛ fan bɛɛ lajɛlen de ɲininka bɛɛ k'i ta ɲɛfɔ bɛɛ ka na n'i ka prévu fana ye o tuma min filɛ nin ye an bolo i ka dɔn k'a fɔ nin ye jugement papier de ye a caman de don o tuma o dira an ma Tangara Mamadu Tangara ale ka mɔgɔw fɛ olu ye nin d'a ma k'a fɔ ko jugement kɛra Sikaso maa ninnu ye plainte kɛ fɔlɔ tribunal la o tuma jugement kɛra k'a jira k'a fɔ k'u ta tɛ yɔrɔ ye ko titre bɛ Tangara tɔgɔ la o tuma u ye appel kɛra ka taa Bamakɔ cour d'appel la olu fana ye jugement kɛ k'a jira k'a fɔ ko Sikaso juge ye min fɔ k'o kelen don o tuma u ye grossi bɔ k'a jira k'a fɔ k'ale pourvoi ko kuma o t'a la o tuma ko nin ko in banna min ye papier dilen ko ICO fana olu Tangara ka Mamadu Tangara ale ka ICO u ye sɛbɛnfuraw ta ka na di maa ninnu ma i ka dɔn k'a fɔ maa fɔlɔ o ye Abdul Karim Konate Birima Kɛlɛpili ani Mama Cɛnta voilà papier dɔw olu ma sa ka yir'u la k'a fɔ k'u ka yɔrɔ bila kabini décembre kalo san 2000 ani san 20 u tun kan ka yɔrɔ bila kabini o waati o tuma u ma yɔrɔ bila o tuma min ye Mali sariya fana ye sariya y'a ka baara kɛ o ye min fɔ an ɲɛna ani an ɲɛ bɛ min na Mali sariya gafew kan n'o ye o ye jugement in papier ye o tuma an bɛna tila ka gɛrɛ ka maa dɔw lajɛ n'an y'olu sɔrɔ u fana k'u hakilinata di a kɛtɔ b'o kan Sala Mamadu a k'an bɛn dɔɔnin. Malien cɛ ni muso denmisɛnnin ni makɔrɔba an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Nouvelle Express jabaranin don Facebook sanfɛ ani YouTube sanfɛ ani fo ka taa se an ka radio an ka télé partenaire ma ni o ye Alafia TV canal 235 k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn i n'a fɔ a bɛ kunnafoni kalama cogo min na k'a fɔ Sikaso aéroport kɔrɔ sanfɛla la so dɔw cira o kan an yɛrɛ tɛ so in da dɔn nka an nana kɛnɛ kan yan nɔ ka n'a sɔrɔ maa minnu ka so cira olu yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ nka an bɛ na sɛgɛsɛgɛli kɛ minnu a fɔra ko minnu ta ye yɔrɔ ye an ye olu ɲininka u ta la o tuma an t'a kɛ fankelen ko ye cogo si la f'an ka wuli ka na terrain kan an nana terrain kan an nana u ye maa min yira an na o de filɛ an bɛna kuma baara d'a ma ka foli d'a ma dusukasi kɔni b'a kan mɛ a ka turu a dusu kan min b'a kun na a kan cɛ an ka se ka a ka se k'an ka ɲininkaliw jaabi n balimakɛ i ni ɲankuma a somɔgɔw don tɔɔrɔ su la aw ka kɛnɛ tɔɔrɔ sɛ an bɛ se ka i tɔgɔ ni i jamu dɔn o tɛ baasi ye ne tɔgɔ Abdul Karim Konate n bɛ Sikaso yan ne yɛrɛ tun sigilen don sanfɛ yan e yɛrɛ tun ka so bɛ sanfɛ la so bɛ sanfɛ yan e ka so de filɛ nin ye i ko yɔrɔ jɛman min cilen filɛ nin ye o de ye ka yɔrɔ ye ayiwa Abdul Karim an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ yɔrɔ ninnu cira kunun Mali fanga fɛ an wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ nka sariya gafe dɔw de dira an ma k'a fɔ ko yɔrɔ in i ka dɔn k'a fɔ ko dɔw b'a jukɔrɔ an b'a fɛ ka aw yɛrɛ ka kumakan lamɛn yalima yɔrɔ in jɔn de t'a don dugukolotigi ye jɔn ye prévu jumɛn bɛ yen nɔ ani c'est à dire fɛn jumɛn de bɛ yen min bɛ se k'a to mun b'a jira filɛlibagaw la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw bɛ k'a fɔ ko bin kɛra quoi k'a jira la k'a jira filɛlibagaw la ko bin kɛra quoi kuma b'i bolo. Bon
o diyara n ye kojugu nka aw yɛrɛ kɛnɛ kan n ka se ka n yɛrɛ exprimer ka n yɛrɛ walawala aw ye ka n kumakan di aw ma a diyara n ye kojugu n b'aw fo o waleɲumanya ra mais dusukasi b'anw ka bi dusukasi nin ti do wɛrɛ ye aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ cilen na dugukolo min fɛnsɛnnin filɛ nin ye an bangebagaw de tun bɛ sɛnɛ kɛ yan Sikaso ye sɛnɛkɛ jamana de ye Sikaso tɛ commerce jamana ye dɛ mais dugukolo min anw bɛ sɛnɛ ka kan Sikaso yan papier t'a la anw fa dugukolow de don mais ni dugukolo dun surunyana dugu la agences fana bɛ yen jamana de ye yamaruya d'u ma fana k'o ka dugukolow suma o nana an forotigiw kɛ ɲɔgɔn kan yan k'an ka dugukolo minɛ k'a suma et puis a sumani ko ka ban o k'anw ma les 2 tiers o b'o ta anw ye sɛnɛkɛlaw le Sikaso yan ko an tɛ dugukolo ko ɲɛlɔn ko mais o y'an bɔ an ka sɛnɛ la ka na dugukolo nin suma k'o bɛ les 2 tiers ta k'o bɛ jamana ka hakɛ ɲini ko k'anw bila la paix kɔnɔ anw fana sɔnna o y'anw ka dugukolo ninnu suma dugukolo nin sumana depuis 2004 en 2004 agence min ye dugukolo nin suma o GPI ye GPI n'a président ye Burama Otis Kulibali ye a bɛ Sikaso yan a bɛ yɔrɔ in suma waati min a tun bɛ baara kɛ Sikaso mairie kɔnɔ o danaya bolo anw y'an ka dugukolo d'a ma mais dugukolo sumani k'a ban ka mɔgɔw sigi dugukolo kan en 2011 2013 a bɛ hakɛ to dɔɔni yanni an bɛ se o ma en 2007 mankan fɔlɔ wulila Bamoyi Keita nana k'a ka titiri bɛ yan an wulila ka se tangara kelen kelen yi ma a ka mairie kɔnɔ k'a yira k'a fɔ degun b'an kan an ka foro an y'a di agence ma k'a suma mais vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi a yɔrɔ farara Sikaso kan e ye mairie ye e bɛ mairie la e ye maire ye e ka wuli ka kuma ni agence fɛ pour que mɔgɔ mun bɛ yɔrɔ kɔnɔ u ka to lafiya la maire y'a yira an na a don n'o ye tangara ye a ka dugukolo tɛ sanfɛ ale tɛ da don sanfɛra ko foyi fana mais ni a fɔra anw ye o don ko tangara bɛ na yɔrɔ ci yan sanfɛ an b'a fɔ nkalon don an forotigiw bɛ an ka ca maa 30 ani kɔ ye cɛkɔrɔbaw don ne yɛrɛ bɛ dugukolo min kɛlɛ kɛra ne ba ka sɛnɛkɛyɔrɔ don a bɛ sɛnɛ kɛ yan depuis Moribo tile la a bɛ san 97 la bi a bɛ so kɔnɔ i y'a faamu dugukolo nin ye anw ka tiɲɛ de ye papier tɛ anw bolo tangara bɛ na ni papier min ye dugukolo tigiya ka kɔrɔ ni papier tigiya ye ne bɛ fɛ ka min fɔ Mali ɲɛmɔgɔw k'a faamu n'i y'a mɛn bɛ den tɔgɔ la den wolola le n'i y'a mɛn bɛ papier dilan dugukolo la dugukolo le b'i bolo tangara tɛ se ka na papier dilan anw ka dugukolo la ka na anw ka so ci Mali faamaw ɲɛ wagani ɲɛnɛ k'o tɛ se ka tiɲɛ fɔ et puis anw ni tangara bɛ tribunal la an ye tribunal kɛ gɔrɔsi dira anw ma ko an ka dugukolo y'anw ta ye ko titiri tɛ dugukolo in kan o kɛra jumajan tɛmɛni an ye papier minɛ k'an ka taa IGM na an bɛ taa IGM mɔgɔw bɛ na an ka dugukolo délimitation kɛ titiri ta kan o ye kelen ye an bɛ wari min sara pour que ka olu ka dugukolo papier tɔ bɔ k'a da an ka gɔrɔsi kan ka di anw ma ko an ka $1,000,000 ni 30,000 ni dɔɔni sara ko nasin 10 heures an taara 100,000 ni 20,000 di IGM ma o papier filɛ anw bolo yan IGM y'o minɛ a filɛ an bɛ se ka ni kopi kelen sɔrɔ hali n'a ko a b'a kopi tan kɛ ne jɛnna n'a ye tiɲɛ de ka di ne ye o i y'a mɛn avocat bɛ anw bolo avocat yɛrɛ kun kan ka na jugement na bi arrêt de travaux le bɔra Sikaso tribunal fɛ ka di anw ma an taara commissariat premier arrondissement na deuxième arrondissement na Jitu ka taa Keita nɔfɛ commissaire Keita Keita ye convocation di anw ma a ye taa kelen di Tangara ma a ka taa kelen di Maru Jalo ma an ye convocation ninnu minɛ an ye wari le bɔ k'a di IC ma a taara d'o ma k'a yira k'a fɔ dugukolo ye anw ta ye anw fa dugukolo de don mɔgɔw sigilen don a kan maliyɛnw de don an bɛ fɛ sariya ka kuma k'o bila sariya kɔnɔ o ka kɛ jamana kɔnɔ yan jamanadenw de don mais à notre surprise kunu 5 heures du matin gardiw nana ka na yɔrɔ bɛɛ lamini ka n'an ka sow bugɔ ka ci an n'an ka denbaya dara yan ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ Mali faamuw ye o ka faamu samiyɛ in na n'i gatigi ka du ci e bɛ fɛ a ka taa min e bɛ fɛ a ka taa min kunu Mali faamaw y'a yira anw na u bɛ fɛ guerre civile de ka wuli Sikaso yan an y'o le fana ye wa a fana bɛ kɛ parce que an ka sow cira an ka denbaya bɛ kɛnɛma muso 4 de bɛ ne bolo den 21 n b'o ɲun kun na n b'a ɲun kun na wa n b'a fɔ Mali faamaw ye ne bɛ n ka denw ɲun kun na wa n bɛ n ka famille ɲun kun na wa samiyaji in na a y'an ka du ci k'an bila a b'an bila ɲɛ na mun na gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi Mali faama bɛɛ b'a dɔn Tangara kelen ka wasa kama o bɛ anw tɔɔrɔ
an mɔgɔ jɔlen la du 300 du 20 de ci dɛ yan maa 3 sara o tuma mun do an bɛ taa min o tuma Mali ye mun jamana ye i ko i ka kuma kɔnɔ sisan i da sera ma ko maa 3 sara o sara cogo di so benna den kan a filɛ an ma taa yɔrɔ so filɛ hali u ka minɛnw ma bɔ so filɛ e ɲɛ tɛ iso filɛ a ka tabla manger kun bɔ na so benna den kan ye den sara cɛkɔrɔba in Jalo sara a filɛ a ka so filɛ e ɲɛ peinture bilera yɔrɔ min na Jalo ka so lo mun y'ale sɔrɔ a ko so tɛ sa a jigi tigɛra de sara kunu de ya crise y'a faga bi a crise y'a tigɛ kunu so bɛ ci ka ban a kirina a tɛ foyi kalama maa dama min kɛra yan ta Ala le b'a lɔ mais Ala ye mun sauver o sauvera ayiwa Konate an b'a fɛ ka min dɔn sisan gɔrɔsi min ni tribunal y'a da aw ma Sikaso yan i ko jugement kɛra waati jumɛn o gɔrɔsi dira ma waati jumɛn Jumajan tɛmɛni a gɔrɔsi an bɛ se k'ale kopi sɔrɔ wa bon a bɛɛ bɛ tribunal la parce que an ka avocat yɛrɛ nana sura avocat nana sura ka bɔ Bamakɔ avocat nana sura ka bɔ Bamakɔ avocat bɛ tribunal la parce que kiiri ma ban hali i ka sɛ n'i bɛ n'a ka du ci i bɛ sɛ bɔ bon kɔnɔ ka bon ci ayiwa an ye kunnafoni anw bɛ so kɔnɔ anw ka so nana bin anw kan n'an ma kɛ mɔgɔ jɔlen a ma ɲi dɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Tangara ka ICE yɔrɔ ka yira k'a fɔ papier dira aw ma k'a fɔ aw ka bɔ a dira aw ka avocat ma k'aw ka bɔ kabini décembre kalo san 2020 yalima o kunnafoni bɛ cogo di i bɛ se ka mun jɛya o la wala an bɛ fɛn jɛya o la papier nana sunkalo la awɔ 2020 kɔnɔ k'a fɔ ko kiiri dɔ kɛra Bamakɔ ko kiiri da jara Tangara la k'o bɛna yɔrɔ ci an ko an ma jɛ ni kiiri nin ye an sera tribunal la ka se greffier fɛ yen an ye 40,000 de bɔ ka kiiri wuli n ko an ma jɛ ni kiiri ye Tangara ka kiiri nin k'a kɛra Bamakɔ n ko an ma jɛ n'a ye ko kiiri da jara la k'a bɛna yɔrɔ ci o kɛra 2020 kɔnɔ sunkalo tile 3 nana papier di ne ma o bɛ galon tigɛ o ko y'a di avocat ma galon o nana convocation di ne ma so kɔnɔ yan a ka ICE Sama Jalo nana ne sɔrɔ sɔgɔma 8 heures ka convocation di ma ko kiiri kɛra Bamakɔ ko gɔrɔsi dira Tangara ma k'a bɛna yɔrɔ ci n ko jɔn y'o jugement kɛ anw forotigiw anw dalen bɛ yan maa minnu bɛ ka dugukolo in kan o bɛɛ dalen bɛ yan ani jɔn ye kiiri kɛ Bamakɔ n ko an ma jɛ ni kiiri ye o ko bon ni ma jɛ ni kiiri ye n ka papier minɛ yanni tile 15 n k'a yira ko n ma jɛ ni kiiri ye kiiri bɛ wuli an bɛ fɛ a ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten mais ne y'a kɛ o kɛcogo la ne kɔni fɛ o y'o bannen ye yanni tile 15 bɛ dafa n sera greffier fɛ tribunal la n taara procureur nɔfɛ ka taa n yɛrɛ walawala ka papier nin yirara a y'a minɛ ko bɔn taa greffier nɔfɛ n taara greffier ko ma Karim e bɛ 15,000 sara n'i ma jɛ ni kiiri nin a bɛ wuli n ye 15,000 sara ka temuru ni fɛn ninnu bɛɛ sanna ka papier bila ka taa Bamakɔ n ka avocat nɔfɛ 40,000 y'a bɔ pour que ka kiiri wuli kɔ ka tila ka plainte don Tangara kan an tilara ka t'o jugement kɛ tuguni Sikaso tribunal kelen na Jumajan tɛmɛni o jaabi dira ne Karim ma a papier bɛ n bolo n ka avocat bɛ n'a ye tribunal la papier dira ma ko Karim e ta ye ka dugukolo ye titre t'a kan IGM ko titre t'a kan e bɛ na ni 1,30,000 ani 30,000 dɔɔni ye an bɛna i ka yɔrɔ délimitation kɛ k'a le ka gɔrɔsi kan k'a d'i ma ko na sini an taara 120,000 sara kunu o nana n ka yɔrɔ ci bon e ka yɔrɔ bɛ se ka na ci a bɛ kɛ mais a ka fɔ i ɲɛna a karisa i ka yɔrɔ bɛ nana ci k'a dalulu kɛ nin ye kiiri min kɛra an ko ma jɛ n'a ye an kiiri wuli a b'a kalama an tilala ka plainte dɔ kan an y'o jugement kɛ o kɛra cogo min na a b'a kalama anw b'o kalama i y'a faamu mais o bɛ se ka n'anw ka yɔrɔ ci cogo ka sɔrɔ ma fɛn fɔ an ye fɛn ma fɔ an ye ayiwa Karim n b'a fɛ ka yɔrɔ min fɛnɛ dɔn jugement min n'a fɔra k'a kɛra cour d'appel la ni gɔrɔsi bɔra a yirala fɛnɛ sɛbɛnw kɔnɔ k'a fɔ k'a jugement kɛra Sikaso yan fɔlɔ ko jugement ma da damajaw la k'a sɔrɔla ka aw ye appel kɛ ka taa Bamakɔ yalima o yɔrɔ in ye tiɲɛ wa o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye jugement fɔlɔ kɛra Sikaso yan fɔlɔ mais kiiri tun bɛ maa min bolo Ala y'a kɛ yanni o bɛ mite o nana anw wele ko kiiri da ma ja anw na ko anw bɛnna ko kiiri da jara Tangara la n ko ma jɛ n'a ye an y'o kiiri wuli an taara Bamakɔ an ka avocat bɛ Bamakɔ maître Mariam Jawara donc Mariam ko an ma an bɛ taa cour d'appel la pour que an bɛ taa kiiri kɛ yen ni jaabi min sɔrɔla ale b'o fɔ anw ɲɛna anw kɔni tɛ taa mais ale bɛ jaabi fɔ aw ɲɛna papier fɛn fɛn mana di anw ma yan an b'a bila ka taa fɛ yen
Madame Jawara fi bon an bɛ yɔrɔ min na komi bi a yɛrɛ ka lasigiden bi yan o bɛ tribunal la yen n'o fana wolola min na anw fana bɛna mɛn ni ko la i y'a faamuya an ye nafolo de bɔ yɔrɔ ninnu an ye wari de jɔ la ayiwa aw sigilen bɛ mun de kan sisan bon an sigilen don fɛn bɛɛ kan sanfɛ yan bi i y'a faamu n'i y'a to anw taara bi anw bɛ jigin ka Tangara ka so ci juge min ye grossi di Tangara ma k'aw bɛ Sikaso tribunal la yan an b'a ka so ci parce que o y'anw ka so ci samiyaji in na k'anw bila sanji la i y'a faamu hakilina min bɛ anw na sisan n bɔra ka kuma radio so la wa n bɛna tila 15 heures n bɛ seko ka taa yen n b'a yir'o la k'a fɔ cɛw cɛ ka so bɛ sanfɛ yan muso muso bɛ sanfɛ yan sini sɔgɔma 9 heures k'an dafa ni sɔrɔ yan an bɛ marché sini an tɛ ordre ɲini gouverneur fɛ an bɛ marché sini Sikaso parce que an ye maliyɛn de ye an tɔɲɔna ni sariya bɛ baara kɛra tiɲɛ kan anw tɛ se ka tɔɲɔ yan ko sariya t'a kalama mais anw tɔɲɔna sariya ma kuma donc anw bɛ marché sini Sikaso yan a jɛra faama ye a ma diya faama ye Sikaso anw bɛ marché yan ne Karim bɛ kuma na yan n bɛ yan n ma sa wa hali ni ne bɛ sa n bɛ sa Sikaso yan n bɛ sa dugukolo min nɔfɛ n t'a lo n fa cɛ lo n ka héritier lo anw ka dugukolo y'an ka dugukolo de ye yanni i bɛ den tɔgɔ la den bɛ wololi yanni i bɛ taa dugukolo papier dilan e y'a sɔrɔ dugukolo b'i bolo mais i ni dugukolotigiw bɛ ɲɔgɔn na o ma sɔn e bɛ tila ka na u ka so ci e bɔra min ale bɔra min anw bɔra min anw ye maliyɛn de ye anw wolola Sikaso yan de wa anw bɛ sa yan ne ka musokɔrɔba tun bɛ dugukolo in sɛnɛ depuis Moribo tile a bɛ n fɛ so kɔnɔ so bɛ ci a bɛ yan san 90 san 7 ala ka kɔrɔ ni Tangara fa ye walayi a ka kɔrɔ Tangara fa ye bon ne ni min ma sa walayi Tangara tɛ ne ka dugukolo sɔrɔ papier tɛ dɛ a tɛ ne ka dugukolo sɔrɔ dugukolotigiya ka kɔrɔ papier tigiya ye Mali faama bɛɛ b'a dɔn dugukolotigiya ka kɔrɔ papier tigiya ye Karim maa kelen kuma man di nin ko la an b'a lajɛ ka an balimamuso dɔ min bɛ se ka hakilina di vraiment musow bɛ o bɛ fɛ ka aéroport kɔrɔ sanfɛla la nin nɔ yɔrɔ min cira an filɛ o sanfɛ yan yalima aw ka yɔrɔ dɔ b'a la wa an ka yɔrɔ b'a la ne yɛrɛ cɛ sigiyɔrɔ b'a la an ka yɔrɔ b'a la an ka yɔrɔ b'a la an tɔɔrɔlen don kunu 5 heures du matin an wulila k'a sɔrɔ gardiw kɛ n'o k'an ka yɔrɔ bɛɛ minɛ u yɛrɛ kumakan de y'a to ne ye fenêtre dayɛlɛ ne ɲɛ bɛ gardiw la ne ye n sigiɲɔgɔnmuso wele n ko tentigiw b'an ka yɔrɔ la yan n ko mun bɛ yen a ko k'a t'a kalama fɔlɔ ale wulila jo sera ale ma k'olu bɛ yan depuis 23 heures ko ale bɛ ko ka wari da ale ma k'ale bɛ taa furufuru san o y'a sɔrɔ o ye furufuru san yɔrɔ ɲininkali kɛ o ka sɔrɔ ka dango in na ko mun bɛ yen k'u bɛ nana yɔrɔ ci de la ne ye n cɛ wele o la o ko ne ma ko ne kan hakili sigi ko foyi tɛ kɛ mais yanni an bɛ bɔ den yɛrɛ bila la jardin na ne ɲɛ b'a la mansin bɛ ka don yɔrɔ la ka na o y'a sɔrɔ an musow bɛ ka ɲɔgɔn regrouper o nana jɔ k'an ka gɛrɛn ci u y'an tɔɔrɔ u y'an jigi tigɛ samiya yɛrɛ tɛ mɔgɔ gɛn wagati ye an n'an ka denbaya an bɛ taa min san y'an ci kunu k'an bolominɛnw bɛɛ ci an bɛ taa min an b'an kunbi k'an jami u y'an tɔɲɔ Tangara y'an tɔɲɔ bɛ a y'an tɔɲɔ sini an ye denbayatigi de ye an bɛ taa min e yɛrɛ ɲɛ bɛ sow la an bɛ taa min an bɛɛ bɛ kɛnɛ de kan yan an bɛɛ bɛ kɛnɛ kan san bɛ na san ye mɔgɔ dama min ci yan dan t'a la n'a fɔra ko denyɛrɛni tile 3 yɛrɛ sara fɛn min na i b'a dɔn hakɛ b'o la kirisi ye cɛkɔrɔba dɔw faga wa a tɔw yɛrɛ bɛ kɔfɛ bɛɛ kɔnɔ mɔni don sa bɛɛ dusukun tɔɔrɔlen don vraiment an tɔɔrɔlen don bi an tɔɔrɔlen don sini an tɔɔrɔlen don an b'an ka yɔrɔ fɛ an tɔɔrɔlen don ni ye ne ɲininka n bɛ se ka ɲininkali ni jaabi ne ye mɔgɔ ye aviation kulu kunna yan mɔgɔ min n'a bɛ ci kɛ population min sigilen bɛ aviation kulu kunna o ni tribunal cɛ ani avocat min tala an fɛ a n'o cɛ ka bɔ Bamako o la kunu sɔgɔmada joona na an wulila k'a sɔrɔ gardiw ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ donc comme déjà mɔgɔw ye ne désigné k'a bila ɲɛfɛ ne fana gɛrɛla gardiw ɲɛmɔgɔ la k'a ɲininkali kɛ a y'a essayé ka ne bagabaga ne ko bagabagale ko tɛ an bɛ fɛ k'a dɔn min bɛ yen comme ne bɛ yan donc ne fana ye ciden dɔ de ye donc a ko ne ma ko olu nana yɔrɔ ci yɔrɔ de la ne ko n ko n ko samiyɛ nan ko cogo la wa a ko ne ma ne ko n ko mun na ko Tangara ka grossi de b'u bolo ka yɔrɔ ci ko Tangara ko ka yɔrɔ ci ko mais ne ko mais Tangara ko ka yɔrɔ ci
ngo solution tɛ sɔrɔ o la wa a ko ni bɛ solution kɔ ne ka taa justice la procureur nɔfɛ a ko ni procureur ko mobili kana yɛlɛ machine kana yɛlɛ machine tɛ yɛlɛ mais ni procureur ko ten machine bɛ jɔ sisan sa bon ne taara o ma sɔn ne ka taa don procureur ka so yɛrɛ o ma sɔn ne ka yɛlɛ procureur nɔfɛ a si yɔrɔ la parce que o y'a sɔrɔ 7h30 yɔrɔw de bɛ yen o ma sɔn ne ka yɛlɛ donc finalement ne sigira 8h sera ne sigira ka na n bɛna mɔgɔw mobiliser u kana kɛlɛ kɛ u kana mankan kɛ mais an bɛ nin to sariya bolo kan ani Ala yɔrɔ cira nin cogo la donc n bɛ se ka min fɔ jama I ɲɛ bɛ yɔrɔ nin na yɔrɔ min cira a ka ca lu 400 ye maa 2 de tora a la maa 1 den dɔ kɔgɔ bira k'a sara u ye bɔn bi den dɔ kan a sala donc yan donc tuguni cɛkɔrɔba dɔ u y'a ta ka bɔ a ka so kɔnɔ crise y'a minɛ a binna a sara cɛkɔrɔba su filɛ yen donc an t'a lɔn min bɛ Mali kɔnɔ an t'a lɔn min bɛ an kɔni y'a yira Mali faga la ni faga kɔni bɛ Mali kɔnɔ jamana nin kɔnɔ an y'a yira Ala la k'a yira o la o ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan anw tɛ namara fɛ wa an ma bi mɔgɔ kan an y'an kunna wari le bɔ ka kɛ ka yɔrɔw san k'a jɔ donc ne bɛ da yɔrɔ nin na n bɛ bɛɛ fo n bɛ faga fo maa minnu nana ko kama n bɛ bɛɛ lajɛlen fo hakɛto bɛ